हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद आपको मेरे चैनल में। मैं आपकी मेज़बान फरवा बतूल उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और अपनों के साथ रखे। बहुत सारे दुनिया में ऐसे जानवर हैं कि जिनके बारे में हमें इल्म नहीं है, किसी को भी नहीं होता, लेकिन स्टडी करने से और जिनको शौक़ होता है जानवरों को पालने का, रखने का, तो उनको पता होता है कि कौन सा जानवर किस किस्म का है और कौन सा जानवर नजिस है, कौन सा जानवर ऐसा है कि जो हम घर में बिल्कुल नहीं रख सकते। तो ये चीज़ें जो ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। मैंने पहले भी बिल्ली पर वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने बताया था कि बहुत सारे लोगों के दिलों में शकूक आ जाते हैं कि भाई बिल्ली का रोना कैसा होता है, या काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो उस शख्स का क्या होगा, आपस में जो बिल्लियां लड़ रही होती हैं वो क्यों नहुसत करार दिया गया है। तो आप लोगों ने भी वो वीडियो ज़रूर देखी होगी, लेकिन अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बिल्ली के हवाले से उसमें बताई गई हैं कि जो लोग शक में आ जाते हैं कि बिल्ली को पालना कैसा होता है, बिल्ली को घर में रखना कैसा होता है, अगर बिल्ली रोती है तो क्या होता है और कौन कौन सी मुसीबतें आती हैं, तो वो तमाम चीज़ें वो मैंने उस वीडियो में बताई हैं। इसी तरीके से एक जानवर है जिसे नजिस करार दिया गया है, हर हाल में वो हराम करार दिया गया है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अगर वो हमारे बराबर से भी गुजर जाए तो हम भी नजिस हो जाएंगे। ऐसे शक का तो हम कुछ भी नहीं इलाज कर सकते। कहते हैं ना कि शक का कोई इलाज नहीं होता, क्योंकि वो घर में तो दूर की बात है, मगर अगर वो सामने भी देख लें और बराबर से भी वो गुजर जाए तो कहते हैं कि अब हम भी नजिस हो गए हैं। खैर, उनका भी इस चीज़ में कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि शुरू से उनको जो चीज़ बताई गई होती है वही चीज़ उनके जहनों में बैठ जाती है। मगर आज का टाइम माशाल्लाह से इतना अच्छा हो चुका है कि जो लोगों को नहीं पता होता, इतना इल्म आगे बढ़ चुका है, लोग जानने लगे हैं सोशल मीडिया के थ्रू या स्टडी के थ्रू कि बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। अब पहले एक चीज़ बोल दी जाती थी, वही चीज़ होती थी कि नहीं ये पत्थर पे लकीर है कि ऐसा ही होता है, मगर अब काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं जिसे हर कोई जानता है। हमारे सोसाइटी को जो है शौक़ होता है, किसी को मजबूरी के तहत रखना होता है और इन चीज़ों को वो लोग एक्सेप्ट भी करते हैं। आज भी बात करूंगी कुत्ते के हवाले से कि जो लोग कुत्ता पालते हैं या शौकिया पाल रहे होते हैं, या किसी मजबूरी क्या चीज़ होती है कि आप अपनी हिफाजत, जान की हिफाजत के लिए, माल की हिफाजत के लिए उसको रख रहे हैं। अगर कुत्ते के हवाले से ये बात कही गई है कि वो नजिस भी है, वो हराम जानवर है, और अल्लाह ताला ने कौन सी उसकी 3 आदतें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से उसे नजिस करार दिया है, ये भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। मगर उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। तो कुत्ते को नजिस क्यों करार दिया गया है? कुत्ते की सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि कुत्ता जो लोग नजिस कहते हैं जो लोग, तो कुत्ता हरगिज नजिस नहीं होता है। हाँ, उस सिचुएशन में कि जब आप शौकिया पाल रहे होते हैं, क्योंकि अगर हम देखें हमारे घरों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अल्लाह ताला ने रहमतें बरकतें नाजिल करनी होती हैं उस घर में, जिस घर में नमाज भी पढ़ी जा रही होती है या जिस घर में कुरान पाक रखा होता है, हर मुसलमान के घर में ये तमाम चीज़ें फॉलो की जाती हैं। उस घर में एक ऐसी चीज़ हो जाए जो नजिस है तो उसकी वजह से रहमत बरकतें भी रुक जाती हैं, उस घर में फिर नमाज भी मकरू हो जाती है। और जो लोग शौकिया पालते हैं तो वो ठीक नहीं होता, वो जायज़ नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है वो जानवर जो नजिस है वो हर वक्त आपके साथ रहता है, आपके बिस्तर को इस्तेमाल भी कर रहा होगा, आपके बर्तनों में भी वो घुस रहा होता है, वो नॉर्मली एक नॉर्मल घर के अफराद की तरह जो है आपका पार्ट बन जाता है। सो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर सूरत में वो जायज़ नहीं है, उसकी ख़रीदो फरोख्त जायज़ नहीं है। शौकिया अगर आप पाल रहे हैं तो वो जायज़ नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई मजबूरी है, जैसे कि माल की हिफाजत के लिए, जान की हिफाजत के लिए, तो वो कुत्ता जायज़ है। इसलिए क्योंकि अगर उस कुत्ते को आप पाल रहे हैं तो भाई कुत्ते की जो हिफाजत होती है, कुत्ता जो हिफाजत कर रहा होता है माल की या जान की, तो वो रात को ही करता है हिफाजत। तो उसको एक ऐसे घर के एरिए में बांध दें, एक ऐसे घर के एरिए में रखें कि जहाँ पर वो घर की हिफाजत भी करे और वो आपके घर से दूर भी रहे। उससे ये होगा कि जो चीज़ें आपके घर में अल्लाह ताला की तरफ से भेजी जा रही होती है, रहमतें हैं, बरकतें हैं, नमाज जब आप अदा कर रहे होते हैं तो आपको एक दिली सुकून जो होता है वो तभी होता है कि आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं की। आज हम गुनाह से परहेज़ करते हैं, हम ऐसी हर उस चीज़ से परहेज़ कर रहे होते हैं कि जो चीज़ अल्लाह को नापसंद हो। कुत्ते के हवाले से भी यही चीज़ें होती हैं, यही मामलात होते हैं कि जब जाहिर सी बात है, जब आप जिस घर में नजिस कुत्ता रखेंगे उस घर में नमाज आप कैसे पढ़ सकते हैं? वो आपके इर्द गिर्द घूम भी रहा होगा, आपके बर्तनों में खाना भी खा रहा होगा, जो आप खाते हैं आप उसको भी दे रहे होते हैं। और इस तरह से अगर वो कुत्ता बाहर रहता है, उस एरिया में रहता है कि जो आपके घर से थोड़ा सा दूर है या आपके घर के बाहर बंधा हुआ है, तो उसमें वो आपके घर की हिफाजत भी करेगा, उस सूरत में वो कुत्ता जायज़ है।
کیونکہ وہ آپ کے مال کی، آپ کی جان کی حفاظت کر رہا ہے، وہ پوری رات جاگتا ہے اس لیے کیونکہ جب آپ گھر کے باہر رکھیں گے اسے تو وہ آپ کے گھر کے اندر نہیں آ سکتا، آپ ہر چیز اس کے گھر کے باہر ہی کر رہے ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے نجس کتا جو ہوتا ہے وہ جیسے بالفرض گیلا کتا ہو جائے تو وہ نجس ہوتا ہے، اگر سوکھا ہوا ہے، ایک ہوتا ہے کہ نہایا ہوا ہو تو وہ ہر صورت نجس ہی ہے، لیکن اگر ایک کتا سوکھا ہوا ہے تو وہ نجس نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جب آپ اس کو گھر کے باہر باندھتے ہیں تو وہ پوری رات جاگ کر حفاظت کرتا ہے، لیکن جو لوگ شوقیہ پال رہے ہوتے ہیں وہ کتا رکھنا گھر میں جائز نہیں ہے۔ تو کون سی چیزیں ایسی ہیں، کون سی عادتیں ایسی ہیں اس کی 3 کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے ناپسندیدہ قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے نجس قرار دے دیا ہے۔ پہلی اس کی یہ عادت ہے کہ جب اللہ رحمتوں کا نزول کرتا ہے تو وہ اوندھے منہ کر کے پڑ جاتا ہے، یعنی پوری رات جاگتا ہے اور جب فجر کا وقت قریب آتا ہے تو وہ سونے لگ جاتا ہے۔ دوسری عادت اس کی یہ ہے کہ وہ اپنے ہم جنس کو دیکھ کر بھونکتا ہے، اس سے لڑنا چاہتا ہے۔ اور تیسری اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنی غذائی ضرورت پوری کرنے کے بعد بچا کچا کھانا کھڈا کھود کر دفن کر دیتا ہے تاکہ وہ کوئی دوسرا نہ کھا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ ایک چیز مخلوق میں پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے میں نے اسے نجس قرار دیا ہے۔ تو ہمیں ہر وہ چیز فالو کرنی چاہیے کہ جو ہم اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور یہ جو کتے کے پالنے والی بات ہے تو زیادہ تر ہمارے مسلمانوں میں یہ چیز آج کے ٹائم پر مسلمان اس چیز کو بہت شوقیہ رکھ رہے ہیں، کتا ہوگا تو شوق ہوتا ہے ہر انسان کا۔ یہاں پر زیادہ تر سوسائٹیز میں ہمارے یہی دیکھا جا رہا ہے کہ شوقیہ کتے کو پال رہے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے سمجھنا کہ اسلام میں کون سی چیز کے بارے میں منع کیا گیا ہے اور کون سی چیز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو فالو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو نماز ہوتی ہے جسے آپ بہت مطمئن ہو کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ دلی سکون کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عبادت کو قبول کرتا ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جب دیکھتا ہے کہ بارگاہ میں آیا ہے تو اس کی دعائیں بھی قبول ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے گناہ بھی معاف ہو رہے ہوتے ہیں، رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں اس گھر میں کہ جس گھر میں مصلے بچھائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب بارگاہ جائے گا وہ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے وہ قریب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں بھی قبول کرے گا۔ لیکن اگر اسی گھر میں ایک نجس جانور ہوگا اور اسی صورت میں وہ نماز بھی ادا کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہو سکتی، نہ ہی کوئی رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی، نہ ہی کوئی رحمتوں والے فرشتے اللہ تعالیٰ نازل کرے گا اس گھر میں۔ تو اس گھر کا یہی معاملہ ہے کہ آپ گھر کے باہر باندھیں اور کوشش کریں کہ اس کو شوقیہ نہ رکھیں، اس کو اپنی مجبوری کے تحت، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ مال کے لیے، جان کے لیے لوگ چاہتے ہیں کہ حفاظت کی جائے، شکاری جو ہوتے ہیں کتے اس کے لیے رکھا جائے تو وہ پھر جائز ہے، اس کے علاوہ کتا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام انسٹرکشنز کو فالو کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، ہم کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، اور اسلام کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے کہ وہی اسلام ہے کیا، ان میں کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں ضروری ہیں فالو کرنا۔ اس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ علم بہت ماشاءاللہ سے سب کو پتہ چل رہا ہے اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے تھرو بہت ساری انفارمیشن ہمیں معلوم ہوتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ گھر میں شوقیہ کتا پال لیں یا کوئی ایسی چیز پال لیں کہ جو جائز نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کا ہمیں چھوٹی چھوٹی چیز ہوتی ہے مگر خیال رکھنا چاہیے صرف اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے اور اپنی مرنے کے بعد کے لیے، کیونکہ ہر چیز کا امتحان اللہ تعالیٰ ہم سے ضرور لے گا۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہیں بھولیے گا تاکہ میری آنے والی تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔